अपर्णा। तो दोस्तों आज किंतु महारानी खिचड़ी लेके आ रहा हूँ और वो जो है महारानी खिचड़ी तड़का जो है ना बहुत ही अलग, बहुत ही चेंज, बहुत ही डिफरेंट होगा। ठीक है, तो बंधुरा नमस्कार, তোমরা সবাই কেমন আছো? ভালো আছো? আমি মনে করছি খুব ভালো আছো। তো তোমরা যে যেখানে আছো আমি খুব খুশি, তোমরা সবাই ভালোই থাকবে সব সময়। তো বন্ধুরা যে দিদি ভাই আছো আমি কিন্তু খুব ভালোবাসি তোমাদেরকে, আমার মনের ভিতরে থেকে দোয়া তোমাদের জন্য। তো এই তো দিদি ভাইরা দেখো আমি কিন্তু মহারানী তড়কা খিচুড়িটা নিয়ে আসছি। তার জন্য আমি কি কি নিয়ে আসছি, ডালের বড়ি, মুগের ডালের বড়ি, ঠিক আছে, আর এই মিক্স ভেজিটেবল সবগুলোই আছে, 5টা সবজি সবই পাবে। সেই জায়গাতে গাজর আছে, আলু আছে, সব কিছু একটা একটা করে দেখিয়ে দিব, ঠিক আছে। তো সাথে এখন ঠান্ডার দিন, তো ঘরে থেকে আজকে অর্ডার আসছে দেখি আজকে খিচুড়ি খাবো। তো সব রকমের তো একরকম খাওয়া যাবে না, তো এইদিকে পিউ এদিকে লিখো। तो दोस्तों हमने ना आपको ये बता रही हूँ कि हमने ना भरपूर 1 कटोरी चने का दाल इसमें उबाल दिया, ठीक है, देखो आधा पका दिया। अब जो है और खिचड़ी के लिए लिया चने के दाल को बॉईल कर लिया आधा आधा, ठीक है। और ये जो है ये है कच्चा चावल और जो है मूंगी का छिलका वाला दाल, ठीक है। तो हमने गर्म पानी पहले कर दिया, तो इस पे हम छोड़ देते हैं इसको, दाल चावल को मूंगी वाला मिक्स। तो दोस्तों हमने गर्म पानी खूब अच्छा से करके इसमें छोड़ दिया। अब जो है ये दाल को भी हमने इस पे छोड़ दिया, क्योंकि चने का दाल थोड़ा गलने में टाइम लगता है ना, और हम पूरा भरपूर कढ़ाई में ही बनाना चाहते दोस्तों। तो বন্ধুরা আমরা কিন্তু পুরো কড়াইমেই বানাতে চাচ্ছি এটা, ঠিক আছে। কিন্তু এটার মধ্যে ডালটা একটু বেশি বেশি নিয়েছি, কেন প্রোটিন জিনিস একটু বেশি খাওয়াটাই ভালো। শনিবারের দিন পেঁয়াজ রসুন খাবো না, সেই রকম করে রান্নাটা হবে, ঠিক আছে। তো আমি নুনটা কিন্তু ঢেলে দিচ্ছি, নমক ডাল দিতে, নমক ডাল দিয়ে ले लेते ডাল का বড়ি। ওই আওয়াজ কম করো। তো বন্ধুরা আমি এই দেখো ডাল की বড়িটা কিন্তু ভেজে নিচ্ছি, ঠিক আছে। तो बंधुरा ये देखो আমি কিন্তু এটা ভেজে ভেজে নিচ্ছি। तो दोस्तों हम किंतु इस पे फ्राई कर लिया, ठीक है। ये देखो ज़्यादा काला नहीं करना दोस्तों, तो कड़वा कड़वा लगता है ना, तो ठीक ठीक करना है दोस्तों। तो हम साइड में कर लेते। तो दोस्तों हम ना ये देखो हमने तेल डाल दिया। अब एक एक जो है हमने सारे सब्जी डालने हैं, ये देखो। इसमें सारे सब्जी पड़ी है ठंडी मौसम का। तो বন্ধুরা এটা আমাদের সব সবজিগুলো ঢালা আছে, এই দেখো, ঠিক আছে। কেন এখন ঠান্ডা মৌসুম না, ঠান্ডার দিনে কিন্তু এই সবজিগুলো খেতে খুব ভালো লাগে। আর একটু লম্বা লম্বা কেটে দিয়েছি যাতে বাচ্চাগুলো খেতে চায় না, ড্রামাবাজি করে, তো সেই জন্য। বন্ধুরা এই দেখো আমি सीताफलটা कद्दूটা केटे दीजिए। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हो मिली वेजिटेबल सारे डाल दिया, ठीक है। और साथ साथ में हम सीताफल भी बारीक बारीक कटिंग करके डाल देते इसमें। ठंडी में ना दोस्तों ये खाने का मजा ही डाल देते, हाँ ठंडी में खाने में मजा ही कुछ और है दोस्तों। तो बंधुरा ठंडार दिन जानो तो सब्जीटा खावा कत भालो लागे, गरमेर दिन आसे तो सब्जी पाওয়া যাবে না। গুলো এই জায়গায় ছিঁড়ে দিচ্ছি আর বাকিগুলো এই জায়গাতে ঢেলে দিচ্ছি, কেন বাচ্চাগুলো খেতে পারবে না, সেই জন্য। তো তোমরা কিন্তু ঝালটা প্রচুর দিবে, ঝালটা কিন্তু খুব ভালো লাগবে। मिर्ची अपना हिसाब से डालना, ठीक है। और जो ये है हम इसमें नमक डाल देते हैं, हल्दी डाल देते हैं, थोड़ा लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देते हैं। तो दोस्तों अभी जो है ना हम थोड़ा उसमें भी हल्दी डाल देते हैं खिचड़ी के हिसाब से, ठीक है। तो दोस्तों अभी जो है हमने ना ये सारे सब्जी उसमें पलट देंगे, ठीक है। तो हमारा सब्जी इससे पकेगा ना दोस्तों। तो अभी जो है हमने इस पर थोड़ा पानी लेके इसका साफ कर देते हैं, जो मसाला है निकल जाएगा, फिर हम इस पर तड़का लगाएंगे ना दोस्तों।
একটু জিরাটা ভেজে নিচ্ছি, ঠিক আছে। এই দেখো জিরাটা একটু भालो মতন দিব, এটার মধ্যে জিরাটা ভালোই ভাবে पड़বে, ठीक है। तो दोस्तों हमने जीरा पीस लिया और हम तेजपत्ता भी साथ में पीस देंगे। तो ये हमारा पहले हो गया है, ठीक है। हम तेज पत्ता को वहाँ पे वो कर लेते हैं, 2 मिनट के लिए स्टीम पे डाल देते हैं। स्टीम में डाल हम मसाला पीस लेते हैं, फिर हम तड़का लगा देते हैं इस तरीके। तो বন্ধুরা এটা মশলাটা বাটা হয়ে গেল, জিরা তো আদাটা বাটাটা भी করে দিচ্ছি, আদাটা বেটে দিলে আরো বেশি ভালো লাগবে। তো বাটাটা হয়ে গেল, এখন মশলাটা এটা মধ্যে যাতে নান লেগে থাকে পুরানো জমানার মতন আমি এইভাবে নান পুরানো জমানার লোক এইভাবে মশলা বের করে শিলপাটা থেকে। তো বন্ধুরা এখন আমাদের ফাইনালি হয়ে যাচ্ছে। तो देखी मम्मी आज क्यों नहीं है? बेटा आपके लिए खिचड़ी बना रही हूँ, बहुत जबरदस्त। देखो कितना अच्छा कलर आया, देखना। तो বন্ধুরা আমার কিন্তু খিচুড়ি রেডি হয়ে গেল। তো दोस्तों मेरा কিন্তু खिचड़ी रेडी हो रहा है। अब मैं तड़का का तैयारी करते दोस्तों। तो तड़का के लिए हम लेते तेल, हम डालते साबुत लाल मिर्ची, पत्ता, আদাটা ধীরে ধীরে সেদ্ধ করে দিচ্ছি তরকারির মধ্যে। কেন वेजिटेबल खाने में ना दोस्तों अदरक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरक ही टेस्ट बनाएगा। और दोस्तों ये देखो, तो मैंने किंतु छिलका नहीं उतारती हूँ, मेरे को अदरक का छिलका नहीं उतारती। बचपन में भी हमारा घर में बनाते तो उतारता नहीं था दोस्तों। तो বন্ধুরা আদরকের ছিলকাটা খাওয়া ভালো, আর ওটা একটা ফ্লেভার আছে ভালো, কালারটা ভালো আসছে না প্লিজ। हाँ তো বন্ধুরা এই দেখো খিচুড়ির কালারটা দেখেছো কি সুন্দর একটা যে আসছে না, আর সেন্টটা কিন্তু প্রচুর বের হয়েছে না পিউ, एकदम ফাটাফাটি हो गया भाई आज खिचड़ी। तो देखो তো আমার তরকাটা কিন্তু রেডি হয়ে যাচ্ছে, ডালের বড়িটা এটার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি আবার, ঠিক আছে। আর তার সাথে আমি একটু ঢালছি হালকা লাল মির্চি পাউডারটা। তো আমার তরকাটা কিন্তু পুরো রেডি। तो साथे साथे আমার এই মশলাটা भी দিয়ে দিচ্ছি, ठीक है भाजा मसालाटा। तो दोस्तों ये हमारा किंतु आज के खिचड़ी देखो कढ़ाई में इतना अच्छा जो एक महारानी तड़का खिचड़ी बना दिया मैंने, देख लो ये देखो जैसे लग रहा प्रसाद है। क्योंकि आज शनिवार है ना, तो उसी हिसाब से बनाया दोस्तों। तो अब जो है हम हरा भरा थोड़ा धनिया डाल देते दोस्तों। তো বন্ধুরা এই দেখো আমি কিন্তু সাথে তার ধনিয়া পাতাটা খুব সুন্দর করে ঢেলে দিচ্ছি, এটা একটা ফ্লেভার আসবে, ঠিক আছে। এই দেখো मम्मी জিম करके देखो मम्मी हाँ वो एक तो सुन, और वो आपका भाई वो तो हमसे वो आपका भाई आपके साथ ही आता था और इस তো বন্ধুরা আমার কিন্তু খিচুড়িটা খুব সুন্দর ফাটাফাটি হয়েছে। মহারানী তড়কা খিচুড়ি কিন্তু দেখো এটা কিন্তু ব্যাপক হয়েছে। দেখো খালি ডাল আর খিচুড়ি একদম একদম বরাবর করেছে। আজকে ডালটা চালটা বড় ভিজিয়ে দিয়ে গেছিল, কেন ওর আজকে খুব খাওয়ার ইচ্ছা ছিল কি খিচুড়ি খাবো, সেজন্য খালি লঙ্কাটা আমি সাবুত সাবুত ছেড়ে দিয়েছি যাতে বাচ্চাগুলো কম লঙ্কা খায়, তো সেজন্য, ঠিক আছে। तो टाटा बाय बाय बंधुरा, टाटा दोस्तों, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, थैंक यू सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू।